हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम ये भिडियो रे ज्योग्राफी केतरा एमसीक्यू डिस्कशन करबा। एटा होची आर क्लास नंबर 15। या पूर्वर ऑलरेडी भी मो 14 टा क्लास करि साची ज्योग्राफी ऊपरे। तो देखि नाती निहाती प्लेलिस्ट को चेक करके देखि नेबे। ता सहित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीके, ओडिसा जीके तार एमसीक्यू मध्य मो डिस्कशन करि साची। निहाती प्लेलिस्ट को चेक करके देखि नेबे। जति सब अपकमिंग एग्जाम जमती बीएड एंट्रांस 2024 ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी ए सब एग्जाम पे बहुत प्रिपेयर होचंती ताले ए वीडियो बहुत हेल्पफुल हबो। आज फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिची, काइका न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन। ए काइका न्यूक्लियर पावर स्टेशन ता कोड लोकेट करछु बोले पचारुछि। ऑप्शन अछि तमिलनाडु, बी रे अछि महाराष्ट्र, सी रे कर्नाटक, डी रे गुजरात। आ ये ठीक उत्तर कोटा ना कर्नाटक। कर्नाटक रे कोन ना काइका मन रखिबे कोन के फॉर कर्नाटक, के फॉर काइगा। ए काइगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कोड लोकेट करछि ए कर्नाटक रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि कोन, इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। इंद्रावती नेशनल पार्क ता कोड लोकेट करछि बोली पचारुछि। ऑप्शन अछि ओडिशा, बी रे अछि झारखंड, सी रे अछि मध्य प्रदेश, डी रे अछि झारखंड। अच्छा ताले ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंको भितर कोडी अछि ना इंद्रावती नेशनल पार्क ता छत्तीसगढ़ रे अछि। कोड लोकेट करछि ए छत्तीसगढ़ रे इंद्रावती नेशनल पार्क ता लोकेट करूछि। तापर कहिछि कोन, हाइट ऑफ कांचनजंगा। એટલે कांचनजंगा ର ହାଇଟ୍ କେତେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା କଣ ନା ଆମ ଭାରତର କଣ ଯୋଉ ବୃହତ୍ତମ ଶୃଙ୍ଗ ହେଲା କୋଉଟା, ଏ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ହଉଛି। ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ହିମାଦ୍ରି ବା ହିମାଳୟରେ ଏଟା ଲୋକେଟ କରୁଛି। ଆଉ ୟାର ହାଇଟ୍ କେତେ ପଚାରିଛି। ଆଉ ୟାର ହାଇଟ୍ ହଉଛି କଣ ନା 8586। ତାହେଲେ କେତେ ନା 85 8586 କିଲୋମିଟର ହଉଛି କଣ ଏ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘାର ହାଇଟ୍। नेक्स्ट क्वेश्चन କହିଛି नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन। ए नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ता कोड लोकेट करछि बिले पचारुछि। कोठी ऑप्शन अछि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ना महाराष्ट्र। यदि हमें देखिबा कोन नै नारोरा एटॉमिक कोठी लोकेट करूछि यूपी बा उत्तर प्रदेश रे नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ता लोकेट करूछि। नेक्स्ट क्वेश्चन କହିଛି व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। ताले जदि हमें देखिबा कोन से पचारछि कोन ना इंडिया रो कोउटा होछि कोन इक्वेटर ठारो क्लोजेस्ट पार्ट बा इंडिया रो को पार्ट ता इक्वेटर पाकर अछि। तार ठीक उत्तर होछि कोटा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट होछि कोन ना इंडिया रो होछि दक्षिणतम स्थान और एटा ही कोन करछि ना इक्वेटर रो पाखापाखी अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द yield rate of crop maximum। ताले को स्टेट रा आम इंडिया रो को स्टेट रे कोन ना अधिक रु बा अल्प जमी रे अधिक परिमाण रे चाष उत्पादन करा जाए। आ या ठीक उत्तर होछि कोटा पंजाब। तले पंजाब होछि कोन ना आम भारत रे एमिति गुटे स्टेट जोठी की कोन करा जाए ना कम जमी रे अधिक मात्रा रे फसल उत्पादन करा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हिच ग्रुप हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड। तले एंको भितरु को ग्रुप रे अधिक लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज अछि। ऑप्शन अछि कोन ना वर्टेब्रेट्स, ऑप्शन बी रे अछि इनवर्टेब्रेट्स, सी रे अछि कोन एम्फिबियंस, डी रे अछि रेप्टाइल्स। आ ये ठीक उत्तर गोटा कहछि ना इनवर्टिब्रेट्स मानकर कोन अछि ना लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि दिस टी कल्टीवेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर। तले टी टा गोटे कोन ना प्लांटेशन जे होछि। तले टी टा को सॉइल रे भलो हुए बोली पचारुछि। कोठी ऑप्शन अछि ब्लैक सॉइल। आमे जानछथि कोन ब्लैक सॉइल रे कोटा हुए कॉटन सॉइल बोली कहा जाए, कॉटन चाष हुए। तापर ऑप्शन बी रे अछि रेड सॉइल, सी रे अछि लैटराइट सॉइल, डी रे अछि अलुवियल सॉइल। जदि हमें देखिबा कोटा ना टी कल्टीवेशन कोठी ए लैटराइट सॉइल रे सबटु भलो हेइथाय कोटा ए टी कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि राजमहल हिल्स आर लोकेटेड इन। ए राजमहल हिल्स ता कोठी लोकेट करछि बिले पचारुछि। कोठी ऑप्शन अछि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ना बिहार। ए ठीक उत्तर कोटा हबो ना राजमहल टा कोठी ना झारखंड रे लोकेट करूछि। कोठी ना राजमहल हिल टा झारखंड रे लोकेट करूछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि कोन ना सोलायर डैम इज लोकेटेड इन। ए सोलायर डैम टा कोड लोकेट करूछु बोले पचारुछि। ऑप्शन अछि कोन
ନା ଅପସନ ଅଛି କେରଲା, ବି ରେ ଅଛି ତାମିଲନାଡୁ, ସରି ବି ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ସି ରେ ତାମିଲନାଡୁ, ଡି ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆଉ ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ତାମିଲନାଡୁ। ତାମିଲନାଡୁରେ ହିଁ କଣ ନା ସୋଲାର ଡ୍ୟାମ ଟା ଲୋକେଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଯାଏ ଦେଇଛି କଣ ନା ଇଦା ମଲାୟର ଡ୍ୟାମ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ। ଏଇ ଇଦା ମଲାୟର ଡ୍ୟାମ ଟା କୋଉଠି ଲୋକେଟ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବି ରେ ଅଛି କେରଲା, ସି ରେ ଅଛି ତାମିଲନାଡୁ, ଡି ରେ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଠି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ନା କେରଲା। କେରଲାରେ ହିଁ କଣ ନା ଇଦା ମଲାୟାର ଡ୍ୟାମ ଟା ଲୋକେଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ଏ ଯେ ସୁପା ଡ୍ୟାମ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ। ଏଇ ସୁପା ଡ୍ୟାମ କୋଉଠି ଲୋକେଟ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି କଣ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଗୁଜରାଟ। ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହିଁ କଣ ନା ସୁପା ଡ୍ୟାମ ଟା ଲୋକେଟ କରୁଛି। କୋଉଠି ଲୋକେଟ କରୁଛି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଯଦି ପଚାରିବ କୋଉ ଡ୍ୟାମ ଏଇ ସୁପା ଡ୍ୟାମ ଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କଣ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ ଇଜ ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର। ଏଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ ଟା କୋଉ ରିଭର ଉପରେ ଏଟା ବିଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ପଚାରିବେ କଣ ହବ ଉତ୍ତର ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ ଅଛି ମାନେ କଣ ହବ ଏଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନର୍ମଦା। ହେଲେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ କଣ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ ଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ତାରାପୁର ଆଟମିକ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ। ଏ ତାରାପୁର ଆଟମିକ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଟା କୋଉଠି ଲୋକେଟ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କୋଉଠି ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରେ ହିଁ କଣ ଏ ତାରାପୁର ଆଟମିକ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଟା ଲୋକେଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ଇଣ୍ଡିଆଜ ରାଙ୍କ ଇନ ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇନ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ନା କେତେ ନମ୍ବର ପୋଜିସନ ରେ ରହିଛି କୋଉଟାରେ ଏ ସଲ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି 2 ନମ୍ବରରେ। କେତେ ନମ୍ବରରେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କିଏ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।